my missile panel went out. Another followed me when I was descending on the way back. One of the separated objects landed in an open area radiating a high bright light in which the sands on the ground were visible. We could hear emergency squash at all the way, which was reported by other airliners flying at the time and continued for another couple of days. During my interview at headquarters, after the incident, the American Lieutenant Colonel Alan Moy took notes, but after it was over, I could not find him to talk with. Later, once classified document was released here in America through the Freedom of Information Act, the Defense Intelligence Agency documented the event in a great detail, and it was sent to NSA, the White House, and the CIA. The DIA assessment said this case is a classic that meets all necessary conditions for a legitimate study of the UFO phenomena. Then I would be happy to answer questions and tell you more. Thank you. Muy buenos días, señoras y señores. Good morning, ladies and gentlemen. Soy el capitán de Ejército de Chile, Rodrigo Bravo. Soy oficial del Ejército y piloto militar. I am Rodrigo Bravo, captain and pilot of the Chilean Army. Desde los inicios de la historia de Chile, existen vestigios, reportes y antecedentes de la observación de fenómenos sin identificación en los cielos de todo el territorio. Since the beginning of Chilean history, there has been reports of unidentified phenomena, sometimes called UFOs, observed in our skies. Con el correr de los años, la implementación de nuevas tecnologías se ha logrado determinar explicaciones para algunas de estas observaciones, quedando siempre una porción de reportes sin una respuesta dentro de la ciencia y de la lógica conocida. Over the years, we have increased our capacity to explain many of the sightings, but some continue to remain without scientific or logical explanation. Es por tal motivo que en octubre del año 1997, la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, dependiente de la Fuerza Aérea de Chile, crea el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, CEFAA. Esta agencia tiene y maneja los reportes aéreos de fenómenos aéreos no identificados en cooperación con especialistas en aeronáutica. For that reason, in October 1997, the Department of Civil Aeronautics, the Chilean equivalent of the American FAA, set up the Committee for the Study of Anomalous Aerial Phenomena, known as the CEFA. This agency handles the best reports of unidentified aerial phenomena in cooperation with aeronautic specialists. Desde el año 2000, y siguiendo esta estructura aeronáutica, la Brigada de Aviación del Ejército de Chile dispone que realice mi tesis acerca de los fenómenos aéreos no identificados como oficial alumno de la especialidad de piloto militar, debido a que esta unidad tenía en sus registros varios informes de incidentes de vuelo con fenómenos aéreos que no correspondían a tráficos normales. In 2000, the aviation branch of the Army of Chile assigned me to research anomalous aerial phenomena, which they knew were real and their effect on aerospace security. I then graduated to become a military pilot and learned that the Aviation Army had in its files many reports of UFO incidents from military pilots. La conexión entre la aviación del Ejército y el CFA ayudó a realizar un avance muy importante en el estudio de los fenómenos aéreos anómalos, entregando hasta el día de hoy un total de 9 informes oficiales. Esto ha ayudado a crear una conciencia en las tripulaciones de vuelo, las cuales hoy en día mantienen una postura abierta con informar situaciones anormales relacionadas con ovnis, cooperando con la seguridad aérea. A link was then established between our Army office and the CEFA. As a result,
9 official cases have been documented. This has helped to create awareness among the flight crews about UFOs, and they now cooperate with flight security to report any abnormal situation. El caso más importante de la aviación civil, donde un objeto volador no identificado afecta la seguridad de una operación aérea, ocurre en el año 1988, cuando el piloto de un Boeing 737, en aproximación final al aeropuerto El Tepual de la ciudad de Puerto Montt, se ve forzado a realizar un viraje a la izquierda, evitando colisionar con un objeto que se dirigía en dirección contraria y en ángulo de colisión, cuyas características lo describieron como una luz brillante que cambiaba de colores entre rojo y verde, no apareciendo en el radar, pero sí siendo observado por el personal de la torre de control y del radar del aeropuerto. One of our most important civil aviation cases occurred in 1988, showing that identified flying objects can be a danger for air operations. A Boeing 737 pilot, on a final approach to the runway at the Tepual Airport in Puerto Montt City, suddenly encountered a large white light surrounded by green and red. The light was moving in the opposite direction of the airplane, coming straight at it. The pilot had to make a steep turn to the left in order to avoid a collision. The phenomenon was observed by the control tower and radar personnel. En el año 2000, un avión Citation II, perteneciente a la aviación del Ejército de Chile, volando al sur de Santiago, observa un objeto alargado, con forma de puro de color gris brillante, el cual, en un movimiento anormal, se desplaza quedando al costado derecho del avión, volando paralelo a una corta distancia por 2 minutos. In 2000, the crew of a Chilean plane from the aviation branch of the Army, flying south of Santiago, observed a long cigar-shaped object, a brilliant gray. It flew parallel to the right side of the aircraft for 2 minutes and then disappeared at very high speed. This object was detected by the radar of the control center of Santiago, which notified the crew minutes before the incident. Lamentablemente, el tema relacionado con los ovnis se encuentra muy contaminado y con una importante cantidad de información falsa, proveniente de personas no calificadas para realizar y analizar este fenómeno. Esto produce que se aleje completamente este tema del estudio científico y especializado. Sadly, the UFO subject has been contaminated with false information, out of touch with reality, provided by unqualified people to the media. This has moved the issue away from a scientific and a specialized study where it belongs. Es por este motivo, hacemos un llamado a todos los países que están actualmente trabajando este tema de manera seria y concreta, incluyendo los Estados Unidos de América, para unir los esfuerzos y realizar cooperación mutua en nuevos descubrimientos y casos que ayuden a desarrollar teorías que permitan contrarrestar los efectos de los fenómenos aéreos no identificados en las operaciones aéreas de todo el mundo. In light of that problem, we now make the call to all the countries that are presently working on this issue in a serious and factual way to unite their efforts. We would like this to include the United States of America. This cooperative effort will help all of us counteract the potentially unsafe effects of the UFOs on air operations around the world. Para tal efecto, sabemos que permanentemente se registran observaciones, las cuales provienen de personas relacionadas con el mundo aeronáutico, entre los cuales están los pilotos, controladores, personas de operaciones y apoyo terrestre de todos los aeropuertos, que claramente tienen un conocimiento técnico que permite determinar si un fenómeno corresponde o no a los tráficos que operan regularmente. New cases are being documented by pilots, traffic controllers, operations staff at the world's airports, and by many others with the proper training to determine if a flying object is something unusual. El verdadero origen de los ovnis o fenómenos